बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोनों इकट्ठे कोयटा तशरीफ़ ले गए, बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दी जाए कि लाए, क्योंकि मैं इस वक्त कोयटा में ही मौजूद हूँ। और ज़ाहिर है कि जब ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक शख्सियत कोयटा में होती है तो उस कोयटा में तकरीबन सिक्योरिटी के हवाले से एक जिसे कहना चाहिए कर्फ्यू का समा होता है, और वो समा हुआ। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे हम अपने कल के व्लॉग के अंदर अर्ज कर चुके हैं कि यहाँ पर कम अज़ कम एक दिन में 3 जगह के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुख्तलिफ लोगों के ऊपर हमला हुआ। वो मंगल साहब जो हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ। उनके भी अजीज़ जो कि उनके बॉडी गार्ड्स के तौर पे या हिफाजती दीवार के तौर पे उनके साथ थे, वो भी शहीद हुए। और उनके घर के ऊपर जब हमला किया गया तो पहले बारूदी गाड़ी जो थी वो टकराई गई, जिससे उनकी हिफाजती दीवार जो है वो टूटी। और उसके बाद ज़ाहिर है कि उन्होंने आगे से हमलावरों को जवाब दिया। लेकिन इस पूरे के अंदर 9 अफराद उनके घर के या उनकी फैमिली के या उनके कबीले के शहीद हो गए। और उसके अलावा एक जगह के ऊपर पुलिस के ऊपर अटैक हुआ। मकामी लोग पुलिस की साथ मुदाफ़ियत में लड़े, आगे आए, और लेकिन आखिरी गोली तक लड़े। और फिर दहशतगर्दों ने उनके ऊपर काबू पाकर ड्रोन्स के ज़रिए उनकी पोजीशनें देखकर उनको काबू किया। 21 लोगों को वो साथ ले गए, जिनकी लाशें बाद में हवाले की गई। ये पिछले कुछ 4-5 रोज़ 3-4 रोज़ का ये प्रोसेस है। और इसके अलावा कलात के अंदर कुछ हमले हुए और उसके अंदर जो कैजुअलिटीज़ हुई वो आपके अंदाजे के मुताबिक होंगी। ये हमलों के अंदर एकदम तेज़ी में जो एक पहलू मद्देनज़र रहना चाहिए कि ये बलोच इलाकों के अंदर टीटीपी की पहली कार्रवाइयाँ थीं, और बड़े वसी और रीज़ उन्होंने उसका जिसे कहना चाहिए दायरा कार रखा, ताकि अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी बैकअप के तौर पे जाना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाए। अगरचे मकामी लोग जो है जिनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ वो इसके हवाले से काफ़ी शाकी नज़र आए। और शाकी होने की बुनियादी वजह जो थी वो वही था कि अगर बर वक्त पहुंच जाती, सब बैकअप पहुंच जाता, सप्लाई पहुंच जाती, तो ये इनमें से बेशतर जानें बचाई जा सकती थीं। लेकिन ये ट्रेजिडी हुई, और ट्रेजिडी का वॉल्यूम इतना बड़ा था कि प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूरी ख्याल किया कि वो यहाँ पे आएँ, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी साथ में तशरीफ़ लाए। ब्रीफिंग्स वगैरह हुई उसके ऊपर, और वज़ीर आज़म ने वो रवायती फ़िक्रा कहा कि आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक जो है वो हम चैन से नहीं बैठेंगे। और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने। लेकिन उन लोगों की, उन 42 लोगों के फैमिलीज़ के लिए ये सारी बातें लायानी और बेमानी हैं, क्योंकि उनके प्यारे चले गए। और ये 42 ख़ानदान, और बेशतर इनमें से बल्कि तकरीबन सारे ही कहे जाएं तो वो लोग थे जो कि मुकामी तौर पे बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। तो बहुत ज़्यादा बिटरनेस भी देखी गई उन मुकामी लोगों की तरफ से। और लेकिन ये है कि एक नया पहलू सामने आया है। इसी तरह जो बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाके पश्तून इलाके समझे जाते हैं, उनके अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो BLA कर रही है। तो गोया दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना किरदार रिप्लेस किया ताकि किसी को धोखा दिया जा सके, और ये सारा कुछ हुआ। खैर, इसके हवाले से हम आपकी खिदमत में अर्ज करते रहेंगे मुख्तलिफ सूरत हाल जो है। लेकिन ये है कि एक जामे किस्म का प्लान बना, और जामे किस्म का प्लान बनने के बाद उन लोगों का पीछा किया जाएगा, और बॉर्डर पार जाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। अगर इनका पीछा करते हुए अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस भी करना पड़ा, लेकिन ये इस हवाले से भी बड़े प्लानिंग और चालाकी के साथ चलते हैं। इस तरह की वारदातों के बाद ये अफ़गान बॉर्डर की तरफ नहीं बल्कि ईरान बॉर्डर की तरफ भागते हैं ताकि गच्चा दिया जा सके। ये भी बात अपनी जगह के ऊपर जो है वो बड़ी मानी खेज है।
بہرحال یہ صورتحال رہی. میرا خیال یہ ہے کہ اب ریاست کو جو وہ ریاست کی دو آنکھیں ہوتی ہیں نا، ایک آنکھ کے اندر بڑا پیار محبت اور خلوص ہوتا ہے اور دوسری آنکھ کے اندر قہر ہوتا ہے. اب قہر والی آنکھ جو ہے وہ ریاست کو ان دہشت گردوں کے لیے کھولنا پڑے گی اور اس آنکھ سے ان کو دیکھ کر ان کا علاج کرنا پڑے گا. ایک بات اور بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان کا جیسے ہی کوئی عالمی کردار ابھرتا ہے اور اس کردار کے اندر پاکستان کو کوئی کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ایک دم ادھر لگتا ہے کہ یہ جو افغانستان والے ہیں ان کی شلواروں میں کوئی تموڑی چھوڑ دیتا ہے، انہیں جو ہے وہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. تو جیسے ہی یہ خبر آئی کہ لیبیا کے اندر جو دو متحارب فریقین ہیں جو مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل کے اندر مصروف ہیں، پاکستان نے ان کی مصالحت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، تو ساتھ ہی یہ تموڑی لڑنا شروع ہو گئی اور انہوں نے ایک دم پچھلے اگر ہم 4 یا 5 دن کی بات کریں تو روزانہ وہ بڑے لیتھل قسم کے جان لیوا قسم کے حملے کرتے ہوئے پائے جاتے. تو اس کے اندر وہ پھر فوری طور پہ جو ہے وہ بھارتی بیانیہ لے کے ان کی آئی ڈیز یا کچھ پاکستانی نااقبت اندیش بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں کہ جناب گھر میں جو ہے وہ آپ کی صورتحال یہ ہے اور آپ دنیا بھر میں امن کرانے چلے ہوئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ وہ بھارت کا احساس محرومی ہے کہ کس طرح وہ عالمی سطح کے اوپر مارجنلائز ہے، تو وہ پاکستان کو اپنی ڈال دینا چاہتا ہے. تو اپنی ڈالنے کے لیے وہ زیادہ بہتر خیال کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی پراکسیز کو تھوڑا سا سہارا دے یا کوئی تھوڑی سی لاگت شاگت لگائے ان کو، اور وہ پاکستان کے مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر روب عمل ہو جائیں. تو یہ تھی صورتحال. آئندہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر مختلف کارروائیاں بھی نظر آ سکتی ہیں. آئندہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو پاکستان میں بہت سارے سلیپر سیلز کے اوپر اٹیک بھی نظر آ سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے علم میں ہے کہ اندرون ملک سلیپر سیل میں ادھر بلوچستان میں کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کارروائیاں ہوئی ہیں، لیکن زیادہ مناسب ہوگا کہ جب سرکاری طور پہ ان واقعات کے بارے میں یا ان کارروائیوں کے بارے میں کوئی اطلاعات جاری کرے گی تو پھر ہم یقیناً اس کے اوپر اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال خبر یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر ریاست نے اپنا ریزالو دیا کہ جناب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ بھاگ لیجئے، آپ جتنا بھاگ سکتے ہیں وہاں تک بھاگ جائیے. تو یہ تھی جی صورتحال، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.